अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस सबसे पता है मैं एक प्रोग्राम शुरू किया ना बुजुर्गों की मुलाकात ना उस सिलसिले विच आज मैं अपने ग्रां दे एक बुजुर्ग ते शख्स हाजी मीर मोहम्मद कालसर को आया अच्छे सारी मुलाकात कराने हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम हाजी साहब मैं एक प्रोग्राम शुरू किया ना बुजुर्गों ना मुलाकात ना जी। उस सिलसिले विच आया आया साढ़े कोल चलो कोई पुरानियां गल्लां सीखां। सब तो पहले तुस अपना नाम दसो। मेरा नाम हाजी मीर मोहम्मद है। बाप मेरा नाम अकबर है। जी छजरा नस्ल दसो तुस तो पीछे दादा का नाम सदीक है। जी सदीक का बाप का नाम अमाम कुली था। सदीक का बाप का नाम मुकदम बली था। मुकद्दम बली जी। मुकदम बली का बाप का नाम अमाम कुली। अमाम कुली का बाप का नाम था नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद उसको एक भाई था, ये दो भाई था। ये आया किधर पाकिस्तान गुजरात से ठीक आन का बसिया ये गिरसाई। ठीक गिरसाई में कोई देवर परजाई आपस में झगड़ गया। ठीक तो वो उसने ऐसे शादी मारा बटका ने नहीं थी की भी। ठीक उन्हें चलाया कि तू जा घराट पीस के लिया दरिया का जंदरा वालों अच्छा बिल मक दी थी। ठीक उसने चाह ली आए वही गान में बैठो। उसने घराट पर मक लाई हुई थी। तो थोड़ी देर के बाद बाहर किसी पानी पीन गया या किसी तरह पेशाब वास्ते गया तो अगे कोई डंगरा का थोर था, दादा का थोर उस जमाना बिचावे था। जी लून या सौदा लद के लेने था जो जोरीदार देता या इंगा बेचे था आनले किथों सनो जी। सुखदा आनले किथों सनो पाकिस्तान अच्छा पंजाब लाहौर इंडिया रावला रावला कोट कोट सनो उस पास आके ठीक तो वो उन्हें देखा हुए दादा को थोर देखे उनको ले जाकर बहस गयो। ठीक उन्हें पूछा भैया तू कौन है। उसने दसी अपनी कहानी के ऐसा गुस्सा ही आंदलो तो मेरी भरजाई है वह डाडी है तो उसने मैंने लड़ाई शड़ाई करके तो ये मक चुकाई है कि आटो पीस के लिया। तो ऑटो पीछण आए तो हूँ हाँ दर पदारी वो मेरी शादी हुई कोई नहीं था। उन्हें कहा तू मारा संग टिकेरो ठीक एक दान जेड़ो यो तीना दिया वा फ्री। तो इसका ऊपर जेड़ो सामान है यो सामान तीना जिले हम यो फरोख्त करांगा तो जेड़ो मुनाफो पाएगा उस बीच तीना नहीं सब देंगा। ठीक वो उनके नाल हो गया। ठीक नाल हो गया तो किधर ऐसा का बेला भी जागा उन्हें डेरो लाए कैंप अपने रोटी बनाने लगा। रोटी वास्ते लकड़ी शकड़ी की जरूरत हुआ थी। वही चलाए उन्हें कि जा तुम्हें तिरमड़ी शिरमड़ी तोड़ के ले लिया। उसने बेला बिच एक बूटो बैठो फितनी बैठो उसने निको निको रत्तो दानो बैठो ठीक तो ये तोड़ छोड़ के लिया सुखी जरा रोटी बनाओ तो फिर हम जेड़ी गल करो। आगे गए आगे झाड़ियां के हेठ थले बैठो तो वजीर सो पुंछ हो उसको ना तो वजीर रोला। अच्छा वजीर रोला रोला ठीक वजीर रोला तो उनके नाल कोई और एक तो उसको नाम में सुने वो मियाँ दपैदो था। अल्लाह जाने मियाँ दपैदो तो या कौन तो। ठीक तो एक था ये इनकी सुने तो पीर सामदीन शाह। ठीक फिर ये देश बदर कर छुड़िया था राधा ने पूछो ठीक ठीक कढ़िया था कल इतनी ये जबरदस्त था। ठीक उस वक्त ये दो जड़ा था ये छपिया यो मारो जड़ो बड़को वो वजीर था यो इंगा नठो। ठीक तो पीर सामदीन शाह का बारह में क्यों लोगों ने क्यों यो वली अलग हुआ। उन्हें क्या अच्छा वली है यो है सुखी डाली एक चिनार की प्लेट में ले गए सुखी हुई डाली साहब ले गए गड्डी ठीक रात पैर अपनी फौज फौज ला देती। अगर यो अगर हरे हो तो फिर तू इतना ही है जे हरे ना हो फिर झूठ है। तो क्या वो वली अल्लाह का था। खुदा ने उनकी सुन ली तो उसने कोई सवा गज लच्छो कटे वो चिनार की डाली में वे तो रख लिया। ये दूल्हा छप गया। ठीक उसने वजीर रोला ने उस मेरा बटका ना क्यों कि तू भाई किसी ने कही ना मेरी खबर न दी। ठीक हो सके मैंने पकड़ लिया कोई बिछा दिन तो गए। उसने कहा हूँ नहीं दे तू मेरे संग खूबी कर के करूँ कि मैंने देरी की गली पर अटपा। ठीक जरा उसने कहा हूँ सिर टपा नहीं सकता तो हूँ चलियो अपने साथियों ने पूछूंगा। उन्हें मैंने चिराया तो नाल सारा चलूँ उठ गया। उन्हें जाकर पूछो कि इसरा एक शख्स है वो क्या वजीर है पूछो
تو ہے چھپ گیا ہے وہ ہے راجا نے دیش بدر کر چھوڑے ہے تو اس کا بارہ میں کیا کروں انہیں کہ اللہ وہ بندو ہے جا کرا پر ہے تو لے جاؤں کس طرح ڈور گئے تیڑی لے جاؤں تو پکڑے جاؤ تو پھر کیا کروں ٹھیک اس نے حکمت دسی کوئی ہے نا کہ ایک پاسے تار سامان تھوڑا بہت ہو تو ایک پاسے اس نے تار ٹھیک اس کوڑا باندھ کا اوپر ہاں چھٹ میں چھٹ باندھا رکھی سیکھ دے رستو یہ پیدل ہی رستو جانا تو دیر گلی لے جا تو دیر گلی کی نہ پڑے کر اس نے لے لیا اللہ نہ لے کے دیر گلی اس جگہ بولا ہے لا گیا تو اس نے تو اگے ٹوری کے جانا تو بچارا نے اگے ہوں تو میرا اپنا نام دس میں نے دسیا میرا نام ہے نور محمد جگہ شگہ اپنی جڑی تھی پرانی دسی اس طرح واقعات سارو اس طرح ہم پاکستان ہوا ہے اس طرح وہ تو اس نے کہ اچھا تو ہوں جسے بحال ہو گیا مڑیو اس وقت تو میں نے اسے بھیلا ملی مل گئے ٹھیک پتہ نہیں 6 مہینہ یا سال نہ یا جتنا نہ وہ بحال ہو گیا مڑ جاؤں گا تو آئے تو اس کا نال پولیس اتا کائی نال نے ڈیرو لائے تو یہ نمبردار چوکیدار جہاں تھا گراں کا وہ بلایا ٹھیک بلا گیا انہوں نے کہ بھائی اس نام کو ایک شخص ہے اس نے آنا تلاش کر دیو بکنگ آ گیا وہ لگا ڈور نشون کی دے اس سے بیلا بھی توں یا نگری تیوں اس پاسا تیوں ان کو وہ لگو تو ڈیرو شیرو تھا تو وہ برامد ہو گئے اس نے کہ بھائی تینوں وزیر بلا رہے ہیں اس نے سوچا مر گئے پتہ نے مینا وزیر کون سا بلا رہا ہے ڈرے ہو کھ نہیں ہوتا تو چل مارے گا اٹھ کے ٹورا پہنچے وزیر صاحب کو لے تھا انہیں کہ اچھا تیرا نام بھائی نور محمد ہے جی نور محمد ہے تو میں نے شناخت کر سکے اگر نہیں ہوں شناخت نہیں کر سکتا اگر ہوں وہ شخص جس نیکی لائی تھی میری گلی میں نے چھوڑ گئے ہوں وہ وزیر میرا نام وزیر رولا ہے اگر ٹھیک ہے کہ تو مانگ اس لئے جو کوئی تے مانگنا ہے مانگ لے اس نے کہا جی کیا مانگوں میں نہ بیوی نہیں بچہ نہیں کچھ نہیں کرنی تو مانگا کروں گا کہ اس طرح ہوں روزی مہیا کر دیں ان کے نال تو اپنا پیٹ بھروں گا نہیں تو مانگ روزی نہیں میں نے شادی نہیں ہوں کخ لیتا انہیں وزیر نے منا چوکیدار نمبردار نے کہا لڑکی دیکھو اس کو کیا کرو وہ لگا تلاش کرتا کرتا یہ بدرونی بانڈی جڑی پیرا ہوئی ہے اس کے بیچ کوئی رہ تھا ان کی کوئی قوم تھی لودھی کے سوسر کے اسراگی ٹھیک قوم تھی وہ ایک کوئی بڈھو بسا تو پرانے صدیوں کو کوئی اترا تھا اس گیا تو اس نے کیوں میری لڑکی ہے اس نے کیا اس طرح وزیر صاحب کی نہ بلاویں گیا وزیر کو لے تو اس نے کیا تو تیری لڑکی جوان ہے یا جوان ہے اکھا اس کی شادی دے دینا کس واسطے ہے فلانا شخص واسطے اس نے کہا سرکار اگر میری دو تھی دونوں اگر شادی کر دیں کہ تو میرے اترا دیں وہ تو صرف شادی کرا دیں شادی کرا گیا تو اس نے جیت جو مارو پرانو مکان ہے نصیر ہونا اچھا ٹھیک اس تان میں اس نے چھوٹی جی ٹہلی بنوا دیتی لوگوں کو یہ چوکیدار ہے چوکیدار جیڑی کا آبادی اس لیے ہوئی وہ ٹہلی ابھی جو رہنے لگ پہ تو اتوں اس نے آرڈر کر دی تو وزیر نے کہ ان شیریوں کا تائیں ایک شیر ہر بار تھی گا اگرائی کر اور وہ سرکار نہ تو پہنچ لے گا پہنچا دے اسی طرح وہ کوئی عرصہ پھر ایت رہو چلا تو کرتے رہو بعد میں پھر یہ دور نمبرداریاں میں یہ اسرا ہو گیا ایتے بسے ایتے اس کی اولاد ہوئی اس سے بچوں یہ ہمارا جو کالس کھاتو گلیاں تک ہے جی جی یہ اسے خاندان بچوں یہ چلے کوئی 3-4 گیس کا پوت تھا تو اتنی ایک میں سنی نہیں ہے بیسیکلی پنجاب سے گرسائی تھی گونتھل کالس برادری آئی ہے گرسائی تھی گونتھل ساری عمر اس کتنی ہو سی اس لیے میری عمر 96-97 سال ہے بڑی عمر ہو گئی تعلیم کو استاد کہڑا کہڑا چھڑا رہا استاد میرے تو ماسٹر نذیر احمد بیتو ماسٹر خادم کو باپ ٹھیک انہیں بڑی محنت کر کے ہوں پڑھاؤ اور چوتھی جماعت ہوں پڑھوں تو میرے باپ مار گیا جی یتیم ہو گیا میں سکول چھوڑ دی ٹھیک
स्कूल छोड़े तो उसके बाद उस मास्टर ने इतनी हमदर्दी की गई कि खतरियों को गए था डेरा शेरा, उनका बच्चा ने वो आनगा पढ़ावा गया तो रात उसने हूँ बुलाया था कि माँ मेरी सदी तो हूँ तो उड़ो थोसला तो सदी के तू इसे निकाल छोड़ेगा मेरा कोड़ा है तो यो हूँ इसने पढ़ाऊंगा। मैं कि हूँ नहीं जाता हूँ बेटर गया हूँ कि मैं जाऊँ नहीं जाता मेरे बाप मर गए बस वो जरा फसाड़ हम करो। आखिरकार उसने ना छोड़े उसने 1 पैसों महीना रोजाना देना शुरू कर दिया रतो पैसों गया था वो पैसों महीना देना बच्चों तू 1 पैसा तू रोज जैसा तू मारे नाल ये रात इत पढ़नो निकी रो सवेरे वो नाल दे चिराने स्कूल गए तो वो जीता भी है उस जगह जाकर तो पढ़ा फिर मैं 5वीं पास की 5वीं पास कर गया तो बस फिर आगे जाने की कोई तौफीक ताकत नहीं थी स्कूल ही नहीं था कोट बाहर समोट गए तो एक स्कूल एक वैसे काजी में था उस मास्टर के सामने दीन था एक उनको नाम तो फकरदीन था ये 2-3 भाई था एक तहसीलदार था उनको पाई मैंने देखा वहाँ और उनको कोई पढ़े हुए उनकी डिप्टी लगी थी गुंडी भी तो फिर पढ़ नहीं सके उसके पीछे अपना माल मवेशी को तो ये कर को देखो मसला तो ये करता रहा। अकबर कालसर कहते हैं प्रासन मेरे बाप आहो कहते प्रासन सिर्फ 2 भाई थे उसने औलाद जो आई है तो उसके नाल छड़ सके भरा और केड़े मेरा सका आहो मेरा हम सका भाई रहा था नसीर ठीक एक बशीर बशीर रहा था हम इकट्ठा ही रहे था हम ये हूँ कोई 10-15 साल में अपने अपने ये लादा हुआ अकबर कालसर दूए भरा ना कैसा करीम बख्श करीम बख्श उसने औलाद केड़ी है उसकी उसको लड़को कोई नहीं अच्छा लड़को कोई नहीं तो लड़की उसकी है एक जेड़े रशीद कालसर ये रशीद कालिस हम ताहिर पतेर एक दादा का वे ठीक एक हम बली अच्छा का हम ठीक ममद अली का वे वे अच्छा और कोई पुरानी गल दसो कोई बुजुर्गां दी कोई याद जेड़ी सारी कोई बुजुर्गां नाल थारा बुजुर्गां नाल बड़ा तलकात रहा जी मेरा बाप का मेरा दादा का जी उठन बैसन थारा जेड़ो दादो था ना जी उस थारा घर में दोस्ती थी मारी जी जेड़ी तेरी दादी थी उस मेरी माँ को ब्याह हुआ या उसको ब्याह हुआ था या तेरी बहन थी को किसी की ठीक ठीक तो उसके पीछे भी बड़ा तलकात रहा को किसी का चाचा मतवली का चाचा रितिया खान का दूसरे ऊपर कहना तो उनको एक बस तो 2 भाई थे नहीं सका आहो दो आला दिता ते 17वां दो प्रासन सके अल्लाह द्वितीय 17वां मन सतार मोहम्मद और निगड़ा था आहो निकल चाचा अल्लाह द्वितीय बड़ा था चाचो मतवली जेड़ा है यो चाचे दाद पाई था चाचा दा चाचा मतवली को बाप जेड़ो तो गोर खान वो मैं देखे हुआ है बड़ी उम्र का आदमी था उसले वे तो उनकी जिले वफात हुई उसने बहुत बड़ी बर्फ पई हुई थी उस पर जाकर दफन किया था लोगों ने तो उसने जो है सरदारा नाल तो चौड़ो पार पट्टी हो जी जी वो तो उनका नाल चले गए ना लोग सारा गया फैसला भी पता लग गया किसरा गया था तो हम ही चले गए मुड़ गए था वे जेड़ा दस गोर तो वे गए तो कट्ठा का पारला पास है घटी एक थी उसके ऊपर नमाज पढ़ी था जी तो लोग लगा कहने जेड़ा बड़ा बड़ा था मेरा दिल लगा कहना है बुढ़ो है अजय नमाज पढ़े तो उसले वे खासी उम्र का था ठीक पता नहीं कितनी एक उम्र उनकी वे अल्लाह जाने लेकिन खासी उम्र का था बाकी सरदार रोशन अली खान और मैं आप देखा जी बड़ो रूज देखे उनको माल द झोटा द जना 3-4 नौकर लगा हुआ था मकान द क्या शहनशाही सरदार अब्दुल्ला खान बड़ो आदमी अमीर हो गए तो बाप अमीर तो इसरा पक्को पैसो लाए वो एक तख्ती बैठी ना फटो है जी जी यो इस पटा नहीं डोर लाई गई थी या डोर ले गई बुल तरी गई थी जेड़ो को आगे बैसे तो सरदार सो जाए तो उसने कहता यो पक्को ला इसने लाता रहे था ना और पक्को यो नहीं था इसरा कहता तो पक्को तो नहीं था तो फिर वो मर्जी नाल जागे तो गल करे तो अगर कोई सुता हुआ ना जगावे तो फिर वो बड़ो तलख हो जाए तो फिर मेरा रब का शान में एक शेरी में ताई ला तो देखियो तो दंदाल दे तो देखो बेचारे अगर बीमार हुआ तो अल्लाह की पूर्ति होगी
پہلے زمانے سے دکان کہڑی کہڑی ہونے سے دکان ہاں دکان سب سے پہلا ایک کی ہیرے شاہ ہوا ہیرے نے میں دیکھو جی ہیرے کا پوت دیکھا ایشور داس پنڈی داس تے جگدیش ٹھیک جگدیش جڑا تھا وہ تھا وکیل دوسرے دوئے بھائی کرنے کا دکان ٹھیک تو پیچھے سے بھی آیا تھا اس زمین بیچنے واسطے ٹھیک بیچ کے گیا تھا تو پہلے میں دیکھا تھا اور پونچھ ان کو مکان ہے تو لوہا کا دروازہ میں تھا لگا ہوا وہ پونچھ وہ مکان بھی میں دیکھے اس نے تو بعد میں پھر انہیں اپنی یہ زمین آنے سے بیچ کے انگا کو بڑا رقبہ تھا خطریے کا بیچ کے چلے گیا میں بھی ان کو گیا زمین انہیں کو رہی اچھا اس وقت 50 روپیہ تھا 25 روپیہ کنال زمین تھی وہ تو شفٹ ہوئی کدھر گئے جی جڑے کھتری سن وہ بے شفٹ خطری ہندوستان میں چلے گئے دہرادون دہرادون کی جگہ تیسرے سال میں پیسہ مکایا ٹھیک وہ تو موبائل تو بیل لکھ کے کر بچایا ٹھیک زبانوں کو سچا تھا باقی اور بھی دکان شکان اور بھی میں تھی کتری میں تھا ہری رام دے دولت رام دے ایک فقیر سنگھ بیٹھے جس کا بھوت پا رہے تھے ایک گوپال سنگھ بیٹھو ہری رام کو پڑھیو بیٹھو یہ اس طرح یہ پہلے دکان میں تھی چڑی پارک کے جڑے بازار سموٹ ہاں یہ سکھڑا نہیں ہے جیترا اچھا جنہیں منگا شنگا منگا شنگا ٹھیک یہ ترے اس فقیر سنگھ کا اچھا اچھا ہری رام کو ایک ہی ہے وہ کاکے شاید بن رہے ٹھیک خوش دیو وہ باپ تو یہ چلا گیا تھا نا اس لٹھونگ یہ تو میں لٹھونگ چلے گیا تھا خوش دیو کو باپ اس کو نہ تو کوئی نہ تو میں نے کوئی یاد نہیں رہا تو پھر اونگا چلے گیا تھا یا اتنی زمین تھوڑی جی سی دے گیا تھا اچھا پرانے زمانے خوراک شراک کے ہونی سی وہ دسو خوراک ہاں واہ کہنی خوراک تھی جی میں تھی اسلے یعنی میرا تو اگے دور بچ سالی بہت میں تھی ذرا کٹ میں تھا پیدائش زمینوں کی کم تھی تھی بنسال کو گئے تو مگ کنو گئے تھی تو یہ بیج جڑا تھا ان کو فصل میرا اندازہ ہی ہو گیا تھا کوئی آدمی گئے تو زمین دار جو محنت کرے تو اس کی زمین ہو جاتی چنگی خوراک مکی روٹی کھانا تھا چاول کھانا تھا دودھ دہی مکھن گھی وغیرہ اگر مہمان کسی کے گھر چلے گئے اس کی بڑی عزت کرنی مکھن گھی کی سوار روٹی نہیں دینی پاویں وہ خرید کے 200 روپیہ کی لے گا تھا پاویں 2 روپیے سیل لے گا لیکن وہ پتہ نہیں تو چلا کہ غریبی ہے یا کہ اور اخلاق تھا ان لوگوں میں بہت بڑا ایک دوسرے کی ہمدردی تھی ایک زمانے ایک سیریا میں ایک مر گیا تو فروجی گئے تو پڑھ لو ایسے نہیں چلو فروجی کا شیر دل باپ ٹھیک وہ کوئی بھائی بیٹھو تھا اس نے انگا کیا پتہ نہیں سپ لڑے کہ وہ مر گیا تھا سیریاں تو وہ متھا لا چھڑے قتل میرا نانا وہ بھائی ایک تو اس کا متھا لگا وہ بے کہنے لگا کہ اس نے مارے واللہ علم کوئی کہ تھا کہ لگا ملن کو کسی نہ وہ کوئی زور مت ہو تو پھر ایسا کٹے اس کی جان نہیں گئی واللہ علم تھوکے وہ پھر تھارا دادا کو گیا میرو نانو نانو دا دادو انہیں جا کے مسئلہ کی کہ اسرا مر کے کوئی ہے تو فروجی تھا انہوں نے اچھو یہ ڈرے تھا انہیں کیا دادا فروز علی نے کہ نہ تارا دادا نہ پردادا کو فوجہ خان انہیں کیا بلاؤ اس کی نہیں چاچا متیا باپ نے گور خان کی بلاؤ ان کی اسلے چل رہی تھی عدالت میں آگے پیچھے بڑی وہ بلایا بلا گیا انہیں کیوں کوئی گل نہیں یار ہوئی گیا جو کوئی ہوا ہوئی گیا مری گیا کوئی گل نہیں کرساں جی تک مدد ہوئی آئی پولیس تو بوڑھا نے جا کے اس جنازہ کو رات ہی وہ انگوٹھا کٹ لا گئے پولیس آئی انہیں دیکھے خون سے بغیر بڑا اجدا ناگ ہے اس ناگ نے اس نے ڈنگ لایا مر گیا مارے کسی نے گھبرانا مارے کون مارے اتنے لوگ سیریاں میں تھا یہ کس نے مارے پھر وہ کوئی چٹی شٹی تو بھری بہ گئی پیسہ اس لیے وہیں تھارے کار میں تھا یا میرا نانا کو
دیتا کوئی روپیہ 5-4 اسرے 5-4 روپیہ چاندی کا بڑا تھا، تو وہ انہیں فیصلہ کرایا تھا۔ تو باقی کا یہ لوگ گراؤں کا جڑا تھا سارا ہی بڑا سرکردہ ہوا ہے میری اسمال ماں سردار صادق خان ہو، ماسٹر نصیب اللہ خان ہو، چنگا لوگ تھا یہ، ملنسار تھا برادریاں ماں، اتفاق کرانے تھا، جھگڑا شگڑا ہونے تھا مٹا چھڑے تھا۔ تے ہن تے آئی کردا پھر بھی تے تھوڑی جی گل پہ وہ زیادہ اللہ ہی بچاوے۔ تے باقی پھر اور لیتری شیتری ایک ساتھ گٹھیا کرنا سے یا جی کاش کپائی مطلب لیتری ہوئی سی اللہ اللہ اور کیا اسرا ہوئی سی؟ لیتری ٹولا نال جی جی ٹولا کی جوڑی بلانی تے بے مراسی میں تائیں گا اس یہ گڑی دی پرائیں گا کے نام مطلب پتھیڑ کے جی جی انگا تے مراسیاں نے جا کے بلا دینا تھا، سلے دینا تھا، آ دینا تھا سومت بس 10-20-30-40 آدمی ہو ٹولا کی جوڑی پیچھا بجتی ہوئی ہے، کہا کپڑا بڑا روح لڑ کہا کپڑا بینی پکڑنی جفی کرنی جو کوئی ان کو کام ہے تو بڑا طاقتور لوگ تھا یہ ہمارا دیسا نہیں تھا۔ بڑا شان شکر تو شادیاں بھی دودھ جمے ہوتا چاول یہی روٹی دینی ہے، باہروں جتنا آدمی آیا انہیں کہو اندر بیٹھو تیار سٹے کو ٹھیک تیار سٹیا ہوا بنانے کا بھائی بیس چو سارا امیر غریب سب اکٹھا بیس کے اتنے روٹی دینی دودھ جمے نال گڑیاں نال بڑی بڑی مٹی نہیں گئی ان نال کڑیاں نال جا رکاویاں کرنا تے کھانا تے شادیاں کوئی ہوئی رواج بیاہ شادی بینی بگدری چلنا ہوا ہے بینی بگدر بیاہ بچ کیا حساب ہے تو جی جلے میں بینی چھڑکاوے میں تھا تڑکا ہر بہت پاجیرا دیتیا اور پگڑے میں تھا با ایک ماولی پاڑو وہ تو تکے بولتا انہیں ہاں تک ہے یہ ماولی بہت بڑو جابر ڈاڈو ٹھیک پاجی اللہ دیجیے اس کی باں چھڑکاوے تو اور کوئی نہیں چھڑکا سکتے۔ اس کے بعد یہ بیچارو نمبردار رفیق بھی ہوا چنگی طاقت کو مالک روشنلی تو اس میرا دور میں یہ بھی چنگا طاقت بل رہا یہ بھی باشاں بودر چاہنا جو کوئی پیر نظیر ہی باس گیا پیر نظیر بودر چاہ گئے تو ایسرا ایک ہاتھ میں سوٹی رکھے ایسرا بن ٹیکے ای تو بگڑا اندازہ 1.5 من بودر ویا یا زیادہ ویا ای تو چاہے چاہے ای تو مورا مورا پیچھے بگا چھو بشیر دے نظیر دو بھائی یہ اسرا بگا چھڑی نہیں تھا پیچھے باقی 2 من 2.5 من گٹی تھا میں تھا چاچو اکر بیٹھو پٹیاں اوپر سوال اس کو پوچھ تو راجے وہ 2.5 من گٹی تھا میں تھا باقی کیشو برامن بیٹھو اس پار اسی نے بڑی گٹیے کٹائی ہوئی تھی کوئی آدمی نہیں تو چاہ سکے یا کیشو چاہے تو یا ایک مینڈر کو گئے تو نہیں وہ فتح وہ فتح ہو اس پمروٹیا جڑا یہ مامالا بیتیا نا فیج موندا وہ ساڑو فیج موندا ساڑو بڑی طاقت آڑو آدمی یہ چاہے میں تھا کیشو کی گٹی تھا سموٹ میں بیتی بنڈ سٹی بھی اسٹور کو بڑا شکر تھا تماشا لگا رہتا تھا ان لوگوں کا سکھیا لوگ تھا کوئی غریبی کو انہیں پتہ نہیں تو چلے مطلب غریبی ایسی لیکن پتہ نہیں پتہ سکون زیادہ سا سکون زیادہ سا جانو پتنا نہ جانو پگن چیک جی 10-12 جنا اٹھا چلے گیا وہ جگہ جس نے کاٹے اس کا توڑنا بدنا پھر اٹھا سارا نے لائن بدنی آن گئے نکلانا کرے کرے بچانا اس کے بعد 1 سال دندڑیا نے بڑا ستایا ہم دندڑیا مار ور ہو گیا تو اس واری نال پاجی اللہ دیتیا نے کہا چلو ہوں چلوں گا تھارے نال چلو تو میرا دیکھا تو صحیح کہ پیر نذیر نے بھی کیا تم چلو تو پیچھے ہوں آ جاؤں گا تم چلو اگے سے پتر لیا توڑ دے کوٹلی کھنوا کو لگا دندڑیا ٹوٹ گیا یا گیا بھی لگا نہیں ہے جڑا پتر والوں 60 آدمی تھو پاجی اللہ دیتیا گیا پتھر بھی اڑیا ہو جائے گا میں تو پیر نذیر جا پہنچے نٹھا دندڑیا جان چھوٹی اس کے پیچھے سے مارا پتھر شتر لکڑی نہیں کھا سکتی بڑا جور والا لوگ تھا بڑا چنگا لوگ تھا نیک اس نے یہ گجر زمیندار کو مسئلہ نہیں تھا اس نے ایک کی تھا بس سردار روشنی کا دور بھی
یعنی اس لیے میری عمر بھی تقریباً 18-19 سال تھی. پولیس کو کوئی جوان دریاتی راہ نہیں آیا. اجازت لیں تھا پھر آئے تو نہیں تھا فیصلہ آپ کر چکے ٹھیک جب دو افریقہ لانس خرابی کرنی مٹا چھوڑنا ہوتا ہی